President of India también, private union política la zona con tepinte, no también morsing kisiyon sing, con highlight pena, que parlimen along que emprega pun hak ada ada si kacing dia cetan kacing baik saya bahaya kita border Austria boilam kita interstate border lam jadi sih border kita bahaya kami cun kacing dia cetan kan kami cun dia pasti kan kami yang long top anu Jara sayang deng kami si ben kami cun dia pas dalam cara kan mulai luar pencet log school building pencet log itu alam mesin pencet log game saya have mesin kelong dia wasai pencet log la pencet mungkin kan ini cara sayang deng sonkan log si voice skim gitu si benar sonkan si voice skim gitu sonkan log dulu belum sangat itu ya wasai dong laben sing celang kan kan nak portan kalong laben anwar ke को फ्री गैस कनेक्शन था कोई मैंने नहीं ये गुप्ता था लेकिन ये सब की बन के को इंश्योरेंस स्कीम वाला होता में ना सब रेशन कार्ड लोग से को लेकिन ये हमारे साइड अभी सीधे रेशन कार्ड लोग से लेकिन उन्होंने तो स्कीम अच्छे को हुआ हर क्रेडिट ना क्या परफॉर्म के सुरीनी सुरी थोड़ी लेता है महाय हमारे साइड अभी रेशन कार्ड लोग से Masih kami yang long, some tapi kami punya fungsi central government, state government. Kami insya ke hai, orang muda ke hai, lapen semua kami fungsi. So draw atum, lapen ke masa NLF atum benda, kita handal si sambil datang. Tapi kami yang long mesti, some dulu long deh, kacing thora sayang deh kami isi ben, rada long kecil. इनका डेवलपमेंट इनके भारतीय जनता पार्टी है सब पार्टी का तो आमी घर दिम हर घर नल से जल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल हाउस होल्ड एटाও घर बाद न पड़ब आमी এই 5 বছৰত प्रतिटा घरत आमी क्लीन वाटर देव कारणे चेष्टा करी और एटा আছে दुखिया मानुर कारणे मुफ्त बिजली योजना अपना बिलाक जाने पीएम सूर्या घर खुनी से आमार नरेंद्र मोदी डांगरिया कैसिल घर मुफ्ती बिजली योजना इलेक्ट्रिसिटी माने प्रतिजन दरिद्र व्यक्ति कारणे आमी मुफ्त बिजली योजना 5 बছर दी सोलर लाइटो माध्यम फॉर द मिडिल क्लास आमी एफोर्डेबल घर और होम ओनरशिप मिडिल मैन आसे घर आमी देव नारो किन्तु ओनरशिप आमी दिम और हाई वैल्यू जॉब मैन्युफैक्चरिंग यूनिटे हक इनफ्रास्ट्राक्चर यूनिट हक आमी एटा हाई वैल्यू क्रिएट करिम चाकरी एक्सपेंड क्वालिटी हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिडिल मैनर कारणे यदि शिक्षित है ভাল एजुकेशन आमी দিব পাৰো তেখেতৰ ইজ অফ লিভিং স্ট্যান্ডার্ড টু বঢ়িব তো ইজ অফ লিভিং इन द सिटीज এতিয়া মহিলা कारणे 3 करोड़ महिला आमी लखपति बाईदेव जो आमी কৈছো लखपति दीदी एटो आमार टार्गेट আছে सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना नाम खुनिছিল किंतु सेल्फ हेल्प ग्रुप এইবারে এই 5 বছৰৰ ভিতৰত প্ৰতিটা सेल्फ हेल्प ग्रुप এটা इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म रेडी হব য'ত आईटी एजुकेशन हेल्थ केयर এই তিনিটা ক্ষেত্ৰত सेल्फ हेल्प ग्रुपर आमार इंटर ই থাকিব কাম থাকিব ইয়াৰ পিছত अपना बिला गम पाइसे कि पार्लियामेंट्री रिजर्वेशन 33% वोमेन रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट युवकों कारणे आमी এইবার ट्रांसपेरेंट रिक्रुटमेंट एकेबारे ट्रांसपेरेंट हब पारदर्शी हब और पेपर लिकेज जो समस्या आछिल हेखन आमी এইবার अवरोध करी यार बाहिरो अपना बिला गमे पाइसे कि 3टा देशर भितरत इंडिया एटा स्टार्टअप कारणे এইবার आमी सीड फंड टू इनक्रीज करी दिम जनरेशन ऑफ एमप्लॉयमेंट थ्रू टूरिस्ट और आमी एमएसपी इनक्रीज करी मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट आमी आत्मनिर्भर होबो कारणे दाली
আজি আমি ধানে কৰি আছোঁ, অসমতো ধানে হৈছে, কিন্তু আমি এইবাৰ ইডিবিল আয়েল পালছ মানে ডাল, ইডিবিল আয়েল এণ্ড মিলেটছ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে আমি কৃষকক আমি প্ৰোৎসাহিত কৰিম। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৃষিৰ কাৰণে ইৰিগেশ্যন এণ্ড ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটিজ ওৱেৰ হাউচৰ নিৰ্মাণ এইবাৰ হ'ব। নতুন টেকন'লজি, ছেটেলাইট টেকন'লজি দিয়ে আমি আমাৰ কৃষি এক্টিভিটিজটো আমি আগবঢ়াই দিম। বন্ধুসকল, সিনিয়ৰ চিটিজেনক ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন, এই 5 বছৰত ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন, জুডিচিয়েল ৰিফৰ্মছ, কোৰ্টছ, ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টছ টু বি ইষ্টাব্লিছ, ইনষ্টিটিউচনেল ৰিফৰ্মছ, ব্যুৰ'ক্ৰেচি এণ্ড পুলিচত আমি ইনষ্টিটিউচনেল ৰিফৰ্মছ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ যিমান ষ্টেটিকেল ইনষ্টিটিউচন আছে, সাংস্কৃতিক বিভাগ, এইটো আমি উন্নত কৰিম। গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীৰ কাৰণে আমি কেপাচিটি বিল্ডিং প্ৰগ্ৰাম হাতত লওঁ। আৰু আপোনাৰ নেশ্যনেল লিটিগেশ্যন পলিচি, আমি এটা নেশ্যনেল লিটিগেশ্যন পলিচি আনি গুড গভৰ্নেন্সৰ আমি দিব চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল, হেড বহুত আছিল, কিন্তু কয়েকটা হেড মই অলপ ব্যাখ্যা কৰিছোঁ। আৰু আমি এইটো মানো, এইটো জানো, আৰু আপোনাৰ ছাপোৰ্ট পাম। আমাৰ মিডিয়া বন্ধুসকল যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত, আৰু আমাৰ কৰ্বী তুলিৰাম নেতৃত্বত এই যে 24টা হেড আছে, সেই হেডটো নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সংকল্পটো আমি পূৰণ কৰি আমি এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত আৰু সমৃদ্ধশালী ভাৰত মানে কয় সকলক মই অপজিশ্যনৰ এটা এলিগেশ্যন আছে যে বিজেপি এই আৰ্টিকল 244A ওপৰত ক্লিয়াৰ কোনো ভিজন নাই। এই বিষয়ে আমাৰ মাননীয় CM ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ আৰু মেনিফেষ্টোতো একো উল্লেখ নাই আপোনালোকৰ এই বিষয়ে। কিয় ক'লে? সিদিনা চিফ মিনিষ্টাৰতো ক'লে, ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে পূৰা চিফ মিনিষ্টাৰ আহি আপোনালোকৰতো সুধিছে। আৰ্টিকল 244 যিটো কাৰ্বি আংলং ৰাইজে যিটো তেওঁলোকৰ অন্তৰৰ পৰা যিটো পূজা, সেইটো আমিও সমৰ্থন কৰিছোঁ। और एखन तो आसे ताते सब तो এটা উল্লেখ আছেই। और এইবাৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰলি মই কাৰ্বি আংলং তো ইমান লাভান্বিত হ'ব কি আপুনি বিলাক কল্পনা কৰিব নোৱাৰে। আৰু এইবিলাক ইস্যুটো অটোমেটিক স্বতঃ সমাধান হ'ব। আমি আকৌ মিটিং আছে আৰু গালৈ যাব লাগে। Nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta.